बापू चाहती ये हूँ सहर अच्छे मो कोठा घर देखिए मो केते सुंदर होछि ना। हां बापू हां आपन को कोठा तो भारी सुंदर देखा जाउछि। हेले बापू एति बड़ कोठारी जन चाकर की चाकरानी कि के मते लोक रे देखि जाउ ना। अनेक चाकर चाकरानी अछंती होय तो सवारे को कार्य व्यस्त थिवे ए सागे सागे आसी पड़ी सत्य बापू से मन चाली आसी असुरा हेले जानि बापू आपन को बाही तो मो गाँव छाड़ी सहर को चली आसी। हेले बापू आपन को कोठारी ना पागल तो मो मन रे गुटे प्रश्न उठी मारछि। की प्रश्न हो कहनी तो बापू तेबी सुनी हमरो बापू आपन मती आम गाँव मंदिर रे मती से दी बाहरी चलती ए सहर रे लोक माने आपन को बंधु बांधव मती बाहरी चलती बड़ी की मती जानि नहीं। आपन जति ए सहर पुलिस रे बाहरी बाबू काहे फरा हो न जानि मते कोन कहिबे देखा रे देखा ए होती होची सरस बदला रखिता ए काहे की घर कहबो अरे सहर लोक माने कहबा पूर्वरु आशंका तिथि लग्न जो बार देखि शुभ मुहूर्त रे बंधु बांधव को डाकी ए कोठारी मो पूरी थरे तुम भूका सत्य बाबू आपन पुलिस मते बाहरी दे आपन को एक कथा सुनी ना मो मन को शांति लागिला आउ जानि बाबू जेउना बंधु बांधव को डाकी पुलिस तुम हम बाहरी बिना से के तुमको घर में डाकी ए बाबू से के ना तुमको स्वामी को डाकी म आबरे खाली आश्चर्य कथा एबे कोन तो सुनिबो हे जे बाबू पुलिस रे बाहरी बड़ी तो जबर स्वामी डाकी बिनी बाबू 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 रे तुमने जहाँ डाकिला तो धड़ा को आज ना भेड़ काली स्वामी सुंदर पड़ी हो है ना ए शिवाम बाबू और को तुम कहियो तुम भूली छी कौन हम शहर रे अनेक व्यापार का चली ए कोठारी मध्ये व्यापार चली जो व्यापार की बंद हो जाई ये पूरी तरह आरंभ हो माने ये व्यापार माने आरंभ करबा कले शहर बंधु मान सहित साक्षात करबा पड़िबो किछि समय पर शहर के बंधु मान को साक्षात कर जानकारी या बाबू ना आम बोला ए बेकार शहर को आसी छी ए शहर में मनुआ आपन को कोठे में मत नो मु केमिति आपन को छाड़ी रही परिबी ना ना मते भारी डर मारिबा अरे घर में छी ये कोठा में छी एते भय करिबा तोरा अछि कहनी बाबू मु प्रथम दिन पर शहर को आसी छी आपन को मुहूर्त मते छाड़ी एकुटिया रही परिबी ए होती बाबू वो शरीर से शरीर छी ए बड़ा बड़ा प्रभुदा तम पाखरे पर छाड़ी की चलसी कौन कहले बाबू आपन को मन प्राण हृदय मो पाखरे छाड़ी की चलछंती हे जी बाबू आपन मते किते घर पांती सीधे खोल की कहले तो जाने भी केते भर पाए ए पर्यंत तुम जानि पर ना बाबू ना ताहे किछि भोर कर भीतर तुमको जणाई दे मु तुमको केते भर पाए हां बाबू आलो मोर पासी गोरी बापा ठाकुआ सा पागल भरा मुगो मोर की अवदसा तोर पापु चाजुगाड़ निर्दय सते पर्वत तोर पापु चाजुगाड़ निर्दय सते पर्वत राति दान करी रामा राति दान करी रामा मनकु मोत
ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଜାଣିପାର? ହଁ ବାପୁ ହଁ। ମୁଁ ଏଥର ସାହା ବିଚାରି କରିବି। ତାই ঠিক ଅଛି ବାପୁ। ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ନା ତୁମ ନିଜଠୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ। ତାই ঠিক ଅଛି ବାବୁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବ। ସାରି ବାବୁ ତୁମ ଆସିବା କଥାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥିବି ମ। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କହୁଛି। ଆସିବି। अरे वास्तव में तुमने हठात किसी डजरे किसी ढकई कोठा भीतर चले छ समेश बाबू ए वास्तव जोड़ी आ जाए हठात केवे कार अनुमति नहीं जाए अरे किसी डजरे ने कही समेश पड़ते कोठा भीतर चले छ सिगरेट टाटाई मदामत हाथ धरी यह भला होनी मदा बोतल और सिगरेट
ଧରି ଆସିବାର କାରଣଟା ଅଛି ଆସିଛେ ମାନେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ ବାବୁ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ତାପରେ ଭିତରକୁ ବସି ଆସିବ ମଦ ବୋତଲଟା ଧରି ଏ ତୁମର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଦେହରେ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲ ସମରେଶ ବାବୁ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ପାଇଁ ମନେ ପକାଅ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତୁମର ଦେଖା ହେଇନି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଟଙ୍କା ଦେଛ ଘରେ ଅଛି କୋଠା ଛାଡ଼ି ଝିଅମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ଝିଅ ଯାଇ ତମର ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସେ ଛଅଟାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ମଦ ବୋତଲ ସିଗାରେଟ ଧରି କ'ଣ କୋଠା ଭିତରେ ପଶି ଆସିବ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଝିଅ ଥିବେ ନଥିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଏଠାକୁ ଆସିଲି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ମତେ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଝିଅ ଦିଅ ଏ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଝିଅ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସମରେଶ ମାଷ୍ଟର ନଥାଏ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ଝିଅ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝିଅ ଦରକାର ଅଛି ଏବେ ବି ମୋତେ ମାସ କ୍ଷମତା ଅଛି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କର ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝିଅଟା ନେଇକି ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କର ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି बाबू आपण परा कामा बाहेर जायची हेले कि फेरी आसिले आउ जाउछंती बाबू आपण चाकला करे मो आपके के लाग जायतिला मो ଦେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ बाबू ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସହର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି हां बाबू ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାପାରଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ तामाने ହଁ आपण के बंधु जने आछिछंती ताते भारी भर रहिछि बाबू आपण को बंधु को नहीं सफा पर बस पड़तो मो दुई जन ପାଇଁ चाह तैयार କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆହୁତି बाबू ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କଥାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି माने ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଧରଣ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ କୋଠାରେ ହେଲାଛି ବାବୁ ମୁଁ ତ କୋଠାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଏଠି କେମିତି ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍କାର ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ କଥାକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି କଟାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହେଲାଛି ବାବୁ ଏ କୋଠାରେ ତ କେହି ମୋତେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାହା ସହିତ ରାତି ବିତେଇବି ତମ ସହିତ କୋଠା ଝିଅମାନେ ନଥିଲେ କୋଠା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବେଶୀ ନାହିଁ ତମକୁ ଭାଇ ଏ କୋଠାକୁ ଆଣିଛି ଏ କୋଠାକୁ ଦେଖୁଛ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ରାଜମହଲ ପରି କୋଠା ନୁହଁ ଏଇ କୋଠା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା କୋଠା ଏଇ ବେଶ୍ୟା କୋଠାର ଆଜିଠାରୁ ହେବା ତବେ ବେଶ୍ୟା ବାବା ଆପଣ ସବୁ କଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ପରା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫିରି ସିରି ଲଗାଇ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବାବୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି କାଟିବି ଆଉ ଏ କୋଠାର ବେଶ୍ୟା ନା ବାବୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହଜାର ଝିଅକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏ କଥା ପରେ ବେଶ୍ୟା କରିସାରିଛି ଯୋଉ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଛି ଦେଇ ତତେ ସଜାଇ ଦେବି ଏଇ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ପୋଛି ଦେଉଛି জীবন
विश्वासर सता बरदन बेसा रकत कोलसे अलगा राजा तो बार्ता बते आज को देवास तरह किसी टंका दे छी अल्लाह ने कौन सी या सहित आज रात टंका दी ना बबुला अपन मस्ती ना पछ के लिए बात कि अपन को मम्मा ना मती रे शामिल पर क्या करता है हां होने का सब कहले पर या सहित आज रात काटी दे ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ଆପଣ ଜିତି ବାଧ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତି କାଟି ପାରିବି ଏ रात काटिବାକୁ तो बाध्य आराम से बस सामने से बात हो जो ए कोठारे में जहां कहे कहां चले गाड़ी में अरे तो देखिबा गोमे जे सुंदर देखा जाउजे तोते कांदे के जमारू भगवानुनी अरे स्वर्ग शरीर तो पागर फिका पड़ जिवो एमिति सुंदर झियोटी मते खिजा दे बापू आपण सब कौन पहुंचाई बापू आपण मुझसे कौन जानी बापू वो भी सही सुनिए बाबू तेरे से नहीं दिया तो बापू मुझे भी सौंदर्य दिखा जाती चपल से नहीं बाबू मुंगुटी मोड़ी जाती बासी बोला अरे ये बनिया तुम्हें
ए वास्तव कहूचे बहुत सुनो जानिछे बाबू এই সমস্পটনিক মচারিতে উপরে কোন কোন দাগনা দিছাইছি ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ସେମିତି କରି ଦେବ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେବିନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ କୋଠରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବସେ ତାମାନେ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୋ ଦେହରେ କଲଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇ କଲଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ନ ଲାଗେ अरे थरुते कोण हजार थर লাগিব কাইকিনা এইটা হচ্ছে বেশ্যা কোঠা এই বেশ্যা কোঠারে আসি বেশ্যা কাম করিব মানে প্রতি ঘন্টারে তো সহিত বড় পুরুষ না বেশ্যা সাদা শুনি মো কানটা বটিয়া দেখানি আরে বেশ্যা কইবেনি কোন आरती नहीं करते पूजा करबे मुझे तो जिसका कोचिला इन समस्ते आमका मंदिर रे मस्ती रे सिंदूर दे मोते स्त्री हमारे सपने देखी मोगा रे आसीले बाबू इन बाबू एक कोठे बसले बिस्किट को पड़ी सेटे मुझे आने थे बाबू से बहुत कथा कहूछु मते अब कहा किसी सुनवा नहीं मते अनेक दिन आला आसी धीरे वेस्टा करे तो पाइल धीरे आज पाइछे शीघ्र शीघ्र जाई वेस्टा करे मो पाइ राते बापू मो जीवन पर चालितो तुम तो रात काटे पाई पूरा किसी जीवने तो जीवन चालिबारे मोर किसी असुविधा नहीं रातिटा सरी जाओ सकाले तो आत्महत्या करी चाहे आ मो सहित राति बितेबो
ବାବୁ ଆଜି ରାତିଟା କେମିତି ଥିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ହଁ ସମରେଶ ବାବୁ ଆଉ ଆଜି ରାତିଟା ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କେବେ ବି ଏମିତି ରାତି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନା ସମରେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛୁଆର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ଝିଅ ସହିତ ରାତି କାଟି ଖାତ ଠିକ କହୁଛ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଯେ ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ଏମିତି ମିଠା ଲାଗିବ ବୋଲି ଏବେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି ଏରା ବାସ୍ତବ ବାବୁ ଏଥର ତମେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ବି ସରିଗଲା ଆଉ ଝିଅ ସହିତ ସମୟ ବି କାଟିବା ସରିଗଲା ଏଥର ତମେ କୋଠା ଛାଡ଼ି ଆସିପାର ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛି ଆରେ ସେମିତି ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ବାବୁ ଏଇଥିବା ଟଙ୍କା ସରିଯିବାରେ ସମରେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠାକୁ ଆଉ ଆସିବନି କି ସେ ଝିଅକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ଯୋଉଟାଙ୍କର ଜମା ଠିକ କରୁନି ଏସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସମରେଶ ସେଇ ଝିଅକୁ ଆଉ ଥରେ କରୁଛୁ ସାମାନ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ବାସ୍ତବ ହାତ ଦେବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ସମରେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବୁଝେନାହିଁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଛୁଇଁବାକୁ ଯେମିତିନି ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଇ ସମରେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତମ ଉପରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏମିତି ବେଶ୍ୟାକୁ ପଚାରିବି ନାହିଁ এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ କେବେ କାଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କୋଠାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମନା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭୁଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୋ ଠେଉ ଚାଲିଯିବି କିଏ ମାଗିବ କ୍ଷମା ହଁ ଅର୍ବାତ ମାଗିବ ସୁମରା ମୋରି କୋଠାକୁ ଆସିବାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ରାଜା ମାନେ ତୋ ପିତା ନଗେନ୍ଦ୍ର ତ ମୋତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା କହେ ଆଉ ତାର ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାରେ ତୁ ଆସି କଣ ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଆବାଜ କଥାଟା ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏ ବାସ୍ତବ କେବେ କାହାକୁ ଖାତିର ବି କରେନି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ମୋ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଯିବି ଭଲ ଦଶ ଅଛି ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି କୋଠା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ କଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ବାସ୍ତବ ହାତ ଦେଇ ଜମା ଠିକ କରିବୁନି ବାସ୍ତବ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ନାଗ ସାପ ଯୋଉ ନାଗ ସାପ ଥରେ ତୋ ଚୋଟ ମାରିବ ମାନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁ তোর পরে হাজার বিশ্ব ধরা নাগমানে তোমার পেরিয়ে লাগবে অলৌকিক ভক্তির আশা আছে কোথা ছাই চালিয়া রাস্তা কোনো নাগ সাপ নয় এক পিঞ্জরার রকি তো আহেনে পড়া জীবন নাই কিন্তু বড় কথা মনে রাখিব ଯୋଉ ବାସ୍ତବକୁ ଅମଣିଷ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ବାସ୍ତବତ ଆଜି ଆସି କରି ଦେଇଛୁ ଆଜି ବାସ୍ତବ ଆଜି ଠାରୁ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଉ ମଦ୍ୟପାନକୁ କେବେ ପାଦ ଦବନି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ହଉଛୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ବାସ୍ତବ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବନି ବହୁତ କହୁଥିଲେ ମାରିବା ତ ଦୂର କଥା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ ପକାଇଲୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ କରିବି
তোর কଣ ହେଲା ରାଜକୁମାର ସହିତ ରାତି କାଟିବେ ତ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରାତିଟା ରାଜକୁମାର ସହିତ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି बाबू मो आपणकर की दशा करथिली बाबू मो निश्चित हमारे सपन देखी मो कार्य ऐसा बरकुंडी हसिला ଆଉ କଣଟା କରିଥାଏ मो मन इच्छा नथिबा सत्य मध्या मते बेस्या सजी देला କଣଟା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ବେଶୀ ବୋଲି ମୋର ଗିଣା ମାଟା ଜାଣିବା ତାହେଲେ ତ ସିଏ ମାରି ଯିବା ତୋ ମା କଣ ଜାଣିନଥିଲା ଯୋଉଦିନ ତୋତେ ଗାଁରୁ ସହର କରିଲି ସେଇଦିନ ପୁରା ତୋ ମା ଜାଣିଲା ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଛି ମାନେ ବେଶ୍ୟା କରିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ତୋ ମା ବିଷ ଖାଇ ମରିଗଲା एमती पर पुरुष मान सहित सबुदिन राति काटी टंका रोजगार करवा समरेश पट्टनायक कोठा को जे थरे आसी फेरिबा बाटटा भूली जाइछि आ से जा जीवा कथा भावना मते तो स्थिर राज कारबान मोका को जीवा पाई देउना हे बाबू मोर सिसा अंकित कर खंत बाबू पानी जदी मते बिस्तर टिके दे मारी दे तू मारी दिया पैसा बिस्तर दे मारी कर मते टंका नइबो तू बराबर गोटे सोना हंडा दिया कुकुड़ा तोरप जोबन थिबा पर्यंत एबेति परपुरुष मानक बिक्री करी टंका रोजगार करी टंका पे टंका आपण मते जिते बाकी पड़ेगी ए कोठे रही मो बेसे काम करि पारिबिनी कि मो देह चंद्र सही पाए ए वो जहां कहली तहा करिबो ना बाबू करिबा को तू बाध्य नहेले मारी देबी बाबू वो देह मोर उतारी देबी आपण मारवर मते जीवन में मारी देबी ए कोठे रही मो बेसे काम करि पाए हम साथी मोहल्ला में बताओ बाबू जवाब दो तो बेसे काम करिबा को बाध्य होए बाध्य जीवन
যদি সাহস আছে এই যে তাহলে শক্তির পরীক্ষা দেখে নিতে শক্তি কেটে देखो तमाचे बेटा काय की प्रथम तो खाली बाबा करा बाबू आपको की बाबू सोनो भगवान परेसी ऐ पता इनको एक समस्पटे कोठर उठारे बारी छस्ती आपको केनी बीजे खाने पड़ते भी सेटा मोचारी पारूंगी बाबू सेटा मोचारी पारूंगी देखा एक तो चलो राजा धर्म बाबू आओ चलो राजा तो हिसाबे मु तमर जीवन रक्षा करछि बाबू कथाटे कहबी जदी खरा भाबनी तो आपन तुमके उद्धार करी नुआ जीवन देइछते आपन चाह कहिबे मो मथा पाटी सुनी देबी बाबू तेबी कुहंतो कुआरो रूपासी केओ कारण रे बाबू एकाकी भ्रमोजा सारा मध्यारे एकाकी भ्रमोजा सारा मध्यारे कुआर रूपासी केओ कारण रे कुआर रूपासी केओ कारण रे एकाकी भ्रमोजा सारा मध्यारे एकाकी भ्रमोजा सारा कुहारो दुखिता ये माता पिता सावधानी रही पाया से दिखाया कुहारो दुखिता ये माता पिता सावधानी
किए तुम्हें आउ एटा कि एते बड़ा सहज माध्यमे बुलाबुली करछ नहीं कि अपन मो परिचय जानिबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ठीक अच्छी राजकुमार आउ सहर केମିତି ଆସିଲେ काहेकि से समरसपट्टी मते अत्याचार करथिला से सब पाहु प्रिया हेले प्रथम मो परिचय के संगियंतो बिना मन ध्यान देकी सुननेबी जेମିତି मते पुनर्बार कहबाकू न पड़े आहे बीरा मारी सोना माजुबाड़ी माता सत्यवती ताकरा दुलारी सत्यवती मो जननी मधुपुरे खरा अटाई मारा आहुति मुपाता भागिनी माधुपुर मोर नाम आहुति आहुति मो मां को नाम सत्यवती हेले पीर मो मां एबे दुनिया रे नाहंती से आर पर को चली जाई छथि हेले सब ठीक छे एते बड़ दुनिया रे मो एकाई जाई छी बीरा बेसहारा रही जाई छी सब कथा ठीक छे तमे शहर को केମିତି ଆସିଲା से कथा कहलानी जे सिंह तो मन दुख काहानी
ସେଇଟା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ବୀର। ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ବୀର, ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବୀର। ତମ ଗାଁରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ? ସେଇ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାକୁ ମୋ ମାର ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଗାଁର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲି ବୀର। ସେଇ ଯୋଉ ବୀର এই সহরের সামনে পড়লে বাবার পুণ্য মনিকটକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ମନ କଥା, ମୋର କିଣା ମାର କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏକୁଟିଆ ସାଧନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର କିଣା ମାଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ତମେ କଣ କହିଲ? ମୋ ମାର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲି। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପୂଜା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସମାପନ ହୋଇଲା। ତାପରେ ଜାଣିଛୁ ବୀର, ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ତମେ କଣ କହିଲ? ବାବା, ମୁଁ ତ ଜାଣେ